বিজেপি বিকাশ দেব বর্মা সব পোল্ট্রি পুকুর খুনা হইতে খুমন খাবার পুরো আবনো মারো সানই সবা কতর চলি নই বিকাশ দেব বর্মা হুঁচি দাদি দাদিকে মারো সানই সবা চলি নই এর ভূমি করে না দাদি দাদিকে মারো সানই সবা চলি নই সবা চলি নাই खायजाखा आं कोनो सराय के सेंथाबक साइमननाय आं फायबायदि चिरि आं पुसखां तो PWF long live YTF long live Kereng-kereng promokan saka Dari na pakai nong, bela ke bini nai mung bini, teidul mung bela ke na hamza kucing, asal mung kan. Ke hambai, ini cengni to hati wo paisok pajak, kaca joining program, South Bormora bicini, sodota kami ni, joto lukro paisok pajak, o cikonte program ni bicinte, ini total 8 family, 18 budak, BJP. Te juda parti ya kawai cini ti pramothawo cini bubagrawai baksa cini land rights cini economic rights cini democratic rights fight khaini thanewo borok sungbai baksa logero na hinai phaicho phaikya borno belai khe cini ti pramotha parti nengoi te ane ব্যক্তিগত nengoi hambaya pharu phainai chalote bu o amsani lukrok bu phainai hinai asa khayo tani ke chungjotono saimaka je chini bubagrani netrite chini tiprasani je hamkhrai nibagai choba khai tongmai no lukrok tabok jotono tuluk sibai kha phainai chalo borok haine techa gana gini taku buku rona borok techa sanai haini asa khayo je tini total 8 family 18 voter je phainai rono chini o lamsomani pandawo chini block president YTF TWF Tipramotha teibu chini land allotment committee ni chairman teibu oroni BC in charge joto no tongo o lamsomani pandawo nge belai khe hambaya pharu tini katal khe chini family o phaimani bagai borona hambai singoro bikhu misil ma khaimakai thanai 8 tarik January o masni no horni 9 সময়ও ঠিক o bajani je ekdom barabar main route no kaisa gotona gotika যে ঘটনা হরনি নয়টাও ঘটনানি একশি এগ্রা TSR বাই CRP 6 লাখ মানে কুপলুং অ ঘটনাও খরগ নই বরক বখরগ দুখু মানখানা অ ঘটনা তুই নাই অরনি জনজাতি মোর্চারক অরনি যে তাবুক থানায় বিধানসভা বুথ বাসানায় বিনোদ বাবু সুমটো ব FIR খাইকা 10 জনানি বুমগই 10 জনানি বুমগই যখন FIR খাইমানি লগে লগে না जों नुखा
আরো যতনো চিনি ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়ার্স ওয়ার্কার্স রক जों खा जेखाने आजराव चिनि पार्टी अफिस बन्द नङै थाखा पुलिस प्रशासन दङ बियांतै फायै चिनि त्रिपुरा मथानि बरक फायबा बरनो बुइबा बरक फात्रि खालांखा आबो ओङैमि आबो ओङैमि आबोनो जों बार साखा अमनो प्रत्याहार खायदे अब अन्नाय जे बर रक नग थुइ दङ जे बर रक नग निसि कुतुलिया आ बर रंनो बाहाय खलायै बिना अपराधे अटेम्प्ट टू मार्डार केस रुइनाय बाहाय खेमाखा कारण खा बरक ओ एलाका नाय बार नायखा सिमना विधानसभा केंद्र एमन कोनो जगह फाना ताक पॉइंट बीजेपी नि कोनो मंत्री कोनो बड़ नेता बा कोनो न फाय तबय मीटिंग रो खलायमायाखौ गावराखाय मानिक साहा फायका मानिक साहा फायमानि परे एर आगेबो बिप्लब दे फायनाको कमानि बतो फायलिया बार बार फाइबाई যখন বরক মালিয়া আফ্রিকায় একটা ষড়যন্ত্র একটা নাম খাইখাতামো অর কাইসা পার্টি অফিস মা খাইনাই আচ্ছা কোনো দিনও নুখা ভারতবর্ষনি যত নিছাই দল কতর আপনি পরে বরক সবসংন পৃথিবীনি যত দল কতর সেগুলো কেবল কোন খাইমিয়া কিন্তু বরকর তাম খাইয়া অর কাইসা পার্টি অফিস খুব 1 করা বা 2 করা মানে 1 ঘন্টা অর্ধেক আ জায়গা পার্টি অফিস থাকনা থাকতানি और रेगुलर अंत 50 जना TSR बाय CRP तंगना नांगौ के बकी कत दल दांगा ना चिकन दल ब खाग्रु दल सिबले अमायके आरो तंगैनाय बरक बुमुंग्रि रिउइनाय चिन बरनो मायके तं मने बागेनो तिनि अ खादुमानि पान्डा कमनो दाक्ति खलायै चिनि बररंनि जे बररंनि बुमुंगा और केस खलायजाखा बं नग थाङै पुलिस प्रशासन बरक दागिखा बं लगी थांगा बरक हर पुलिस प्रशासन लगी थांगा नगद थांगिने बंनि गाड़ी रक चाबी रक सेका दगा रक बुखा हयरानि खलायका थुनानि चाना जरा अब तो गइमिया आसामि नायतुनाखै नों हर नायतु गइमिया आरो अनेक किछु चिंता दङ बरक थुनानि चानानि जरा दङ अ जरा नों बायकाय दगा बुइमान बत उग्रपन्थीया कोनो उग्रपन्थीनो पइन्ट जातके मिया बत कोनो अ एलाकानि कालप्रिट या बुइ जतनो छिनो बनि बागे आपनो दाक्ति दसा दिहनिनाय थानाय जों कयेकदिन आगेबो द खाना जों सिदाय थाना गेराव खलायका आबोनि परे बरक साव जों नायनाय आबोनि परे ता पर्यन्त बर नाय दङखाय तिनि परेखौ जों साका 48 घन्टा नरगो जों समयरु 48 घन्टानि बिसिङो बरनि केस नों उइद्र माखायनाय आंनियाखाय अर जे बर केस खायगासि बि नक जों गेराबनाय बिनि नक जों थानाय बिनि फटो रिनाय फटोनो जों डेली थां फाय जुता बायबां सोफ्रा दंसिनाय बन मायाखाय आबोनो सिस्टेम पृथ्वीनि गोबां मा दङ इतिहास जे बरक जे देश एमन जनगणनि हामिया सामखाय खालाम थाखा बथिमानि 50 या बथिमानि 200-300 बছरनि परे परे बिनि फटो रिउइ बरक थांथि फायथि ताबक थाप्रारि दंखौ आबोनो जोंगमति खायनाय एबा अ एलाकानि जारा माने सुनागरिक जारा तंनाय जारा बरनो जागारिनाय आं बरनो अनुरोध खायनाय ए अमाहाय बरकनो नरक जागाता रेडी बरंनो सबाय फायबुनाय शेष पइन्ट बरंनो नंग नक पइन्ट सौगरिनाय आफुगाय जोंनि त्रिपुरा मथान नरक सिलनाय सिलिमांलाक आमबागेन आं साका बरगु साकांगा प्रेस मिट खाय सावका अरने जत गुनुगुल खायनाके त्रिपुरा मथानि मन्त्री बिश्वकेतु देबरमा पुन मा ब्रि राथाय सारिसे बंगनबारि हरतिपुं साबखै नुखासा बुसुंना पुन मासान्दाम सामनि यांनि पुन पाय आ मामु संथानि साब दं बरक सायदमानो हा बरग सायमानो कय गेबलेना आबोनि परबो साका आं बाबोनो हुमकिर फताम मेन हुमकिर तंगला न कयदिननि बा नगर 5% सिखाया तामनि और दंनो हुमकिर तंगने आवसो जों बिपद नांनानै सो तामनि बिपद नांनासो नर दं बिपद नांनाय किरका खाय सेदबा कैमरा थेबाय तो ने सीसी कैमरा के जखन आपरो नुकसान बेलेना बजेट नांनुया कक साय अरब हुसैन रुय बिपिन बाबू सामिया बरबुदा आइं नानिसि बर किन्तु बिपिन बाबू ना खानामानि बिन बाबू संगाय बिन थावको संगाय नानि सिपु माखन लाल साहा ततनो माखन लाल साहा मानिक साहानि बुफा संगाय बाक्सादा फाइफुके सामिया खूब समत पारा बिसि चालाया सानपुर बाइजिं कहंका बिसि चालिया किन्तु आमतै नोङै जबर तावखाय आगिखाय CPM नि गुन्डा तावखाय BJP नि गुन्डा BJP रि जे समस्त गुनुगुल खाय तंनाय रक अरिजिनाल जारा आगि BJP खायनाय रक बा कांग्रेस नि BJP हाबनाय रक बर कुनु दिन गुनुगुल खाया और जा गुनुगुल खायनाय रकाय ओ CPM नि जारा फायनाय रक लेखाय पे नायदि
লেখাইবেন না না ফানাই দি তিনি বিকাশ বাবুনি বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড নাই দি বদলনি বিন বুফা বদলনি যে আমতি রক তাংথুং এলাকা শান্তি নাইও जों अ এলাকাও আমতি রক রাখলাজি जों नायो डाक्ति जों अ बरनत बाजाकारे जदि रमजाखांखाय किन्तु जों केवनो सिमिया जोंनि बर' अर सिमिया शुधु अर हेजामारा सिमिया सारा त्रिपुरानो नांखाय जों अनेक जायगा अ गथाना थां सरि मानो आमबागा आं अनुरोध खानाय और যারা বিজেপি খাইনাय रनर बायसिन कुनु सूत्र करे आं मिनिस्टार अगानायगिनि मिनिस्टार बाय बा आं उसां चिफ मिनिस्टार साखा आबनि पर और যারা জনজাতি মোর্চায় যারা মন্ডল ঠিক তখন প্রণব শাখা এই সমস্ত মানে আননেসেসারি ঝামেলা করবেন না যারা সত্যিকারই যদি আপনারা যদি দেখেন সিসি ক্যামেরা আপনারা দেখুন হ্যাঁ তো এইভাবে শুধু রাজনীতি করার জন্যই একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে একটা দায়ী করে মিথ্যা মামলা দায়ের করবেন এটা তো আমরা কোনোদিন মানতে পারবো না সুজাকক হামবাই